फ्रेंड्स वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेतकथा बी ब्लॉग आहक आज आमी अलप बिहु बुली आनंद करूँ ब्लॉग चैनल आमी बेसी देरी नकरो इतना भिडिओ आरम्भ कर दिওঁ पका धाনৰ মাজে মাজে সৰু সৰু আলি কথা এটি কওঁ তোমাক প্লিজ নিদিবা মোক গালি মুঠা বান্ধো হাতেৰে তোমালৈ মই চিঠি লিখো কলিজাত তেজেৰে দেখি মোৰ ব্লগা লাজে বেৰি বেৰি ধৰে মোৰ দৰে নাচনি দেখি শ্ৰী কৃষ্ণই বাহি বজাইছিলে চাগে মোৰ মইনা জান বাহি বজাইছিলে চাগে সকলো একেলগে আজয় আজয় হেই নেপাং 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 চিংৰা ভাল নাপাওঁ মই তোক বাটে হাতে দেখা পালে নামাতবি তই মোক ভৰিত লাগিল জোক মই দেখবা নৰো তোক ফাসলে ফুসলে বাদাম হয়ে কলব নৰহা মোক চিংৰা ভাল নাপাওঁ মই তোক চিংৰা কে দল কৰবি মোক ये लड़का है अल्लाह के साहे दीवाना कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना ये लड़का है अल्लाह के साहे दीवाना कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है होते 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 प्यार होता है हो ये लड़का है अल्लाह कैसा है दीवाना हमने तो इतना सीखा हमने तो इतना देखा दिल का सौदा होता है सौदा जिंदगी का हमने तो इतना देखा हमने तो इतना सीखा दिल का सौदा होता है सौदा जिंदगी का मिलते ही किसी कोई होता है दीवाना कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है होते 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 प्यार होता है हाँ ये लड़का है अल्लाह कैसा है दीवाना भोली हो तुम क्या जानो अब भी मुझको पहचानो सपना तुम्हारा मैं हो मानो या ना मानो मिलते ही कैसे कोई होता है दीवाना গাতত লাগিল চেক দুই হাবিত লাগিল জুই তিনি মোক বুলে ফিনি চাৰি থলকুবা বাৰী পাঁচ কঁকাল ঘূৰে নাচ ছয় তোৰ বাপে মই সাত তামোলটো কাট আঠ খুনে হাঁহ কাট ন কথা আষাৰ কওঁ 10 কুকুৰৰ গছ তিনি বেটাৰী টছ 10 কুকুৰৰ গছ তিনি বেটাৰী টছ হাই হাব্বাং চাউল কাৰে চাব্বাং পুঠি মাছৰ নেচ কৰা টাকা বুলি কবিকাৰী আছিল চাই ডাকাতিৰে হাৰিক্ষা মাল্যালৰ কুম্বাপতি দিলে কল খাই ফেল্লা বাকাল বেটিৰ পিঠিত খাৰে চপ্পাৰ দক্ষিণ পাৰৰ মিঠে ফেট দি উঠে নাক কাটিছে চৰে বাটত পৰি মৰে পৰে গুৰৰ সান্দা তাকো নাপায় কান্দা হুন্দুগপত জকৰাত নদী হল বাকৰা হিংৰা মাছত তিনজাল কাটা নতুন ধেমনিৰ পাদে মিঠা ইচল পাতত ফচল লাগি পৰে ধেমনি মনে থিবুজ ধাবাজ কৰি নমস্কাৰ।